প্রার্থী মা বাঁচাইনি খুব দুঃখ নাখাং বুঝছো दा তাকরক একাই তাও বিধানসভা হাবैनाफोरखौ ब हाबमांला आकक्तानि के বিধানসভা কক চাব বিধানসভাকে ब हाबमानो इगला ब बाके दाबि पेस खायने तिरपराव है दा नोंखौ तामु मुसुक मानि आं बुबुगारा ताकारतला केन्द्र बासारानो बुबुगारा बसाव आं बासालिया बोसारक दंग सब किसी बरं बासासे दं 2023 के शेष ताई राजनीतिया माने पॉलिटिका ताई खालिया तब बोसारक थांतों आइ नहीं साव बुबुगारा तब नारक दे ओ मजे আচ্ছা তাবু বুবাগরা বাসাইয়া ওই তে খরসানা ননি টাকার জলা রিখা আমলে ন বুডি হনবলা রুবু তামু অবশ্যই বুবুগারা যে মনে যদি খাইরিব जों अम्पिनि हायिंया बुझगदा रद बदल करै जों बुबुगारा जेता मने যদি खायो आबनो आं काहाम नैवा सकता एंका ताइ कैसा को अमपुरनि दक्षिण त्रिपुरा आरो बुबुगारा तांगै पुरा थैया मियां मोबाइल नाय साइमानता সাবরুম সাবরো एंका অনেক কিছু দরনা খাইরে কত কিছু এনকে বুবুগারা ক চিনি মিডিয়া সমির বাই সাও এই বুবুগারা কয়দিন বিচিং ফাইয়ে আবা মেটামেট খাইরে নাই হাইনি आं सामा खोना गाता আচ্ছা তাবু কম গাঙ্কে ত্রিপুরা থামো পুইলা বাসাও তাকলে বিধানসভা হায়দা তাবু বুসকাঙ্গ বস সরকার ফাইতো তক তামু চিনি সরকার পাইনাই ত্রিপুরা মথা অবশ্যই 100% গে চিনি এসটি সিট তো জেসকে পানে 20টা তো অবশ্যই आं आसा खाइता আচ্ছা নং তো চাকরাঙ্কা মানে উমরঙ্কা নং বস সরকারনি সিমি নুগুই ফেমিনি ত্রিপুরা ন ত্রিপুরাও তো সরকারি সিমি সিপিএম থেকে কংগ্রেস তো সুকুমার ni amal থেকে আপ্রত जों বুটনি অধিকার করিছুতো সচিন লাল সিং মুখ্যমন্ত্রী ইয়াদেবা ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতনি পরে বসে বুঝতে এরপরে সিপিএম যখন দখল খাইয়া 30টা বছর কাছারা গিয়া বুং থাকা এরপরে এক তাবুক ওকে ফাইবা বিজেপি 50 বিজেপি I-50 আবো जों도 তবুও খারামগै एनसि थैजांगा तांखायनोबा बबो सफल खाइमालांलिया तांखायसोनाबा नो के ताबुक जों अबदा साक्सेस खाइमाना चिनि बरंनि बागै दं थाइजा थाइ गरै दङैनो मानो आलादा स्टेक अबता আচ্ছা থানাই সরকার বিজেপি আইপিএফটি হাপাঙ্গ আইপিএফটি ব আলাদা স্টেট ত্রিপুরাসন মুথাংনা হিনি ন সরকার ফাইমান হাইদিবা फाइमानि ফিয়াবা 5 বছর खाइमालांलिया बरक कारण तांखाय बरक बाय जेनेरेल सरकार ब्ले अबतो एंकाकै बरक बाय नों कक तामसा जोंसो दंनाब्ले बंगला समको बरिस दंखांखाय আচ্ছা ए आबागै सारा गैया थैफ्ले केनबे एनसि जोंनो तुमनाय एनसिनोब दाबो जोंनो टिप्रामा थाना जोंनो तुमनाय आं सावता नों बुबाग्रा बासायानि अनेक दुख माने ताव मियाखा सामा खानाव खबर क बुगारा बासाया फना तांखाय वन मुख्यमंत्री नाय आपके रक सामा खानाता एंकाय बुट बासायखा बायखेरै मानाय मैया आं चिन्ता खाइले बार हाबैसे मनैया मन्त्रि सभाव आहायतानि वासं मानिके হামবাই ओके निबुं सागान सुखचन्द्र बपारा राधाचरण ठाकुर चिनी राचन ठाकुर चाहिँ अब बांग्ला बेचारा राचन ठाकुर चाहिँ ब ब्लक लाइन नाम आदि ब्लक बेलबारी जुराइया ठेके छ आदि ब्लक हुन्छ गुलाचा हां के चिनी पर्सनल के बेलबारी ब्लक